Khapangni takuk te bukuk shono poilano lamsoko Tripura Today News and Entertainment Channel. Tini sing salainai bukuk Gopi malani kok. Bukuk Gopi malangkha Chukrwkha topper bongkha 2023 ni Madhyamik amjungmungo asugui bo topper te marks kabang bai mankha bukuk Gopi mala Tripura. Bini marks percentage kha 92.8%. Te bini marks kha 500 bisingai 464. Aw tangai janai ni busajukbu mano bukhawo se phan tonga nango bukhawo se puito tonga nango jung puito bai tam khlaimaya tong chini puito tong khangkai sing bebak mano phadi bukuk Gopi mala Tripura ni bini family ni ko kisa khlainai lenai bukuk Gopi mala ni nikomangkha sabrum ni mangrom edesi village be khobjak achaji tilawa bini Buphani mungkha Hori Kumar Tripura te bo sabroni girls school no pori phaimani tabo bukuk Gopi mala Tripura bo tabo science por na musunjago phiaba bini nukhungko chukjagia kebo bini nukhungno te bukuk Gopi mala no chubachur na musungkhe reimano nei kokkojarkha lokorong no phaidi nge singtini Buma Buphani khoktini khanai no bukuk Gopi mala Tripura ni bini baithani kogro te bini nukhungni jingjalrongni kogrong no Jutana Chukrwkha ani mung Gopi mala Tripura ang Sabrong Girls SS School poriyo ang imbano madhyamigo 464 manai phasungka ang ani live ni emukang science live porna musu ani men emukang science live porna ito ang tabo present na super 30 exam ne by preparation lai to nini babu ni mungklai Hori Tripura oh nini thikana kla boro kami ro magrum achaji para oh nini babu tuma samungklai ani babu mungsa kaya hoklai channel basi Gopi mala ni tuma klai Buma nung Gopi mala ni buma le nini ba sato sara Tripura tabu buruk ni khugo salai tung khaje nini ba sa top ungkha Tripura ni ST suneni bising ba Tripura suneni bising belaino number manoi tabu madhyamiko first division manjak nini ba sabai busung kogrok salaika bara nogo thangai science porinai hini norok ba basani pasung mani nugoi result rong nugoi khude khusi ungja khanandong kha klenin ba sarong no ni ba saje science porinu musu norok ni athik obostha to rokom rang puisa rok jate salai mano besara to saina ponai ajong khlai poranna ni jogota kare rang paisa ni somoisa aba nobara matongo nobara ni somoisa saranane mache khonane bisorang thango abani bai angklai phareya bile sato porina musu sana to porani musu obalai saistama porani musu samung humukle to khlaile जों साम' हमोमा खालायनि न'आव गानतां फले हारंराव माइ बफले हौराव खलायफले निनु बसाकला माबसु बासै माग थाम बेराव बसा माग थामबो बुरि बसा बै सबकरा खलाया माने सरकार थाया किसा हेल्प टेल मांगलाय दिसि गभर्नमेंट बा रुलिंग गभर्नमेंट जारा तुंनाय बन्द किसा हेल्प मांगलाय आनि साना आं आरो किसा कुचुक्ति सामानाय प्ले दा नों सुंनो कक थाइसे सालाय नों निनि बसा ताबु sini Tripura Sune rong ni bisino belai topo tungu all Tripura Sune ni bisino top rank ko tungu lening o ni basani result long no khanai khushi de आंलाय खुसी दा आं खुसी आं आनि बिसाने बायला आं खुसी किन्तु आं से आनि बिनि खुसिनो आं ताबुर मा रदेर मानर मिया तावबो कुना सामि आनि दा रां पैसा के एकदम रां पैसा एकदम कै बिसाय आनि बिसा त साइन्स परिनसु किन्तु आनि या आनि नुखुं त रां पैसा कै आं त परे मिया आं त तमाखे परे थाय आं निजे सामालिया आनि दा रां पैसा तुमि नाङो बिसा त कुचौकानि मुसु अनेक किन्तु आं परेर माने परेर मिया आं ताबो सिकिउरिटि ठीक करै आनि स्ट बाजारबो लांसा सिनि अनेक किसु लांसा ताब सालाय सिका कानिमसु साइन्स परिमसु किन्तु आनि गोपाल सुदि सुमुसु यां सामानदिया नमस्कार इम्बार गोपी माला त्रिपुरा साब्रम हाई सेकेंडारी स्कूल नि माध्यमिक एग्जाम रोखा
মাধ্যমিক এক্সাম 464 নম্বর বাংখা মানাই পরে বিনি যে এম অংখা সায়েন্স লাই পড়ে নাই এবং বর্তমান সুপার 30 এন্ট্রান্স হি প্রিপারেশন লাই দङ আর একটা করমখা তো মাধ্যমিক রনাই পরে বিনি এম অংখা সায়েন্স লাই পড়ে নাই কিন্তু বিনি বফা মাগরুম এডিসি ভিলেজনি আসাজি পাড়াও বিনি বাসিন্দা হোক ইনকাম সোর্স অংখা শুধুমাত্র জুমনি উপর জুম কাল্টিভেশনের উপর ডিপেন্ড খাই চলিयो তাবো যে जों पारा प्रतिবেশী বা जोंबो बाखाखा चिनरने একজন গর্ব হিসাবে जों গর্ববোধ খাইयो এবং বিনি বফা যে বিনি এমন কতটুকু সাকসেস খাইনা অববা একটা প্রশ্ন আপন ভাই যারা এই যে তাবক চিনি তাকুক প্রেমানন্দ ত্রিপুরায় রফাইকা বা একটা সাক্ষাৎ লাখা এবং বিনি বিসিংতে आंबो সানানা একটা চান্স মানখা আপনি বাগै जों पारा प्रतिবেশী বা গার্ডিয়াননি অভিভাবক হিসাবে বিনাং মামাबो খাইयो आंबो একটা রিকোয়েস্ট दंनाय on behalf of the Gopi Mala family तरफ থেকে যে বনা যারা নাইতুং নাইচিনি তাকুকতে বুকুক সং কিসা হেল্প যদি খাইমাকা হিংলাই চাও আই কয়েকটা কক সাইনা আনি জি কিছু সানি নে চান্স মাকা বনাং সাকা খুমকা ই বুতাবুক সাব্রুম গালসি সেসলো স্কুলো হোস্টেলে দেতুং মাধ্যমিক পর্যন্ত তো হোস্টেল দংখা তাবো তো রেজাল্ট লই পেখাবো হোস্টেল ন মা খুশি নাই ই সাব্রুম বিনি স্কুল বা বিনি কামি বা পারা বুসু কিলোমিটার ওনা একটা ইবো তো মোর দেন প্রায় 30 কিলোমিটার এরকম 30 কিলোমিটার 30 কিলোমিটার